tongkha sisalia angai tongkha disahara angai tongkha borok besi sala ibu jeng alada burai burai besar salah besar omani program jeng khai omo jeng tebuni thani rang naya jeng sak sak ever angai se jono waisa yak tollai o program no khai যারা এবিবিপি নে উদ্দেশ্য ন সিনাই এবিবিপি নে মোটো ন সিনাই বড় হংকে সাক সাক ন আগো গইছ ন চবাচু রফাই হানি বাগৈ না আং ও এবিবিপি ন তুইবৈ 2015 নে চিনি ন সামন খাইবৈ তো অ্যাওয়ারনেস তৈ ফাইয়ানি বা খেতে কাইসা কক মেম অর বিয়াং বিয়াং জাগানি সক ফাইখা ও যে উদয়পুর কে বে মা দ ব জাগানি অর ফাইও অংশগ্রহণ খাইফাইকা বা ট্রেনার র বড় জাগানি ফাইখা অর যে ব্রে র ফাইনে বড় জাগানি ফাইখা অর তিনি কেবিআই মাধव मिशन साहसी ओ कार्यक्रम बियांग बियांग ने चराइरो फाइखा बुरै बसारो फाइखा बनो सावा थांका हंखे आं अरनि चिनै चिनै त्रिपुरा वा 8 खान डिस्ट्रिक्ट दङ ओ 8 खान डिस्ट्रिक्ट नो एबिबिपि चारटा विभाग भागै रखा काई थुम विभाग काइनि डिस्ट्रिक्ट खबदा हाइदि जों 4 खान विभाग कार्यक्रम साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट ने रायरंग न बांकुबो आफन ते आलादा तीनटा विभाग नि 29 विभाग आगरतला विभाग सिपाहीजला विभाग निबो रायरंग अरनिबो 20 जना के तिनि फाइ अरनिबो माजा फाइ बेखा अमनो तुइबै जों सामं खायमानि के हाइसि बरंग न 20 जना के नाहुमानि के कारण हाइसि तमानि हके आगरतला विभाग जों कार्यक्रम न खाइ रखा 29 विभाग जों कार्यक्रम न खाइ रखा अम लास्ट तिनि जों अरनिबो एबिबिपि नि मिशन साहसी प्रोग्राम न जों लास्ट रूप रला हाता हके अरनिबो हानि बागैनि त्रिपुरेश्वरी विभाग नि छात्र रग न बांगको अरनिबो केबिआई स्कूल गर्ल्स स्कूल टेपानिया स्कूल yang satharia school ni buri rok na tina or phai participate khai peka borong no participation khai ra oi jeng borong no sisarawa ni bagai samang khai inke mem ni bomo milan adi jamatia isanya prantwi vice president